guys, tayo guys. Nice! Galing ni Sharon. Bad! Lobat eh. Waka mo, waka mo. Porto. Ayun na. Nice, 4-3. Okay, dipesa mo lang yan. Uy. Nice try! Kapit niya ako, ma'am! Ang late niyan, Ray! Kaya mo yan! Nice try! Nice! All four mga idol, all four. Bye, 5-4. Hanggang ilang yan sa roll? 12 yata niya. Ayun, saka may bola. 12 kaya. Ayun na. Nice. Ano ba naman yun? Meron. Oy, Repo. Ibay sana, highlights. Nice! Kobe Bryant! Nakakita na naman yung Kobe Bryant na tira. All na, all. All 5. Walang live si Jordan Banayan. Wala, idol, wala. Asan daw si Jordan niya? Ayan na. Nahat na si Jordan. Nice! Kaya si Jordan binayag. Banayad. All 5 score ha, all 5 ang score. Lakas pa rin si Jordan. All 5 ang score, all 5. Bakbakan na naman, balik na naman. Nice, roll! 6-5. Pesa! Walang maintenance yung ilaw natin ngayon, namatay! Lambot. 22? Ay, sige lang, Ray. Kaya yan, kuya. Shoutout idol. Nice! Ayan. Hindi kayo kasama ni Baby Shark. Ayan, mauban. Ayan, shoutout nga pala sa San Jose Heights. Ayan, Melboy Vasquez. Uy, late yung tawag na yun ah.
Galing sana. Ibay sana ng ano na yung crossover. Wala sasayangin na foul train ha. Nice! Nice roll. Depensa lang Kuya Ryan. Kaya yan, kaya. Ibay. Yun na. Kuya Ray, depensa. Kaya yan, kaya. Charol, sure ball ha. Sure ball. Nice! Sige lang, okay lang yun. Galing sana. Awa! Ayan, Marlon Asares. Ayan, shoutout sa'yo. Bam, 86 lamang sila sa roll. Tibay. Ito si Jordan Binayo. Oh. 8-7 ha. Wala pa rin foul yun, rep. Kitang-kita yung rep. Eight seven. Puro siya. Milano. Eight seven lamang sila sa roll. All eight. Sabi kayo Dagul. Ay, sa roll! Yung nag-comment nyo. Ayan. Sabi daw kay Dagul. Pinang ina niya. Ayan, pasabi kay Dagul. Ay, ano mo, yung ano, hawakan mo lang. Wala. Paul yun? Sige. Time up. One five kanila ano? Inesa. Nice, roll! Okay na yun. Contact pa rin pala pinili. Pabayaan mo yun. Pakascore lang. Yeah, malagyan siya. Sige, yan mo lang. Hawakan mo yung maano. Go, pero Ano naman ng referee na yun. Grabe naman yung pitik na yun. labo raw yan. Yan, labo raw yan. Labo raw. Huwag na magkaroon. Ayan, shoutout Barangay Capre Boss Gringo. Ayan, Dalupang Game Rex. Ayan, shoutout sa inyo. Ang labo mo, 1.5. Ayan. Sino ako lang? All 10. Lumago yan. Hoy, paglaba mo, Pilipinas sa mga China. Ayun na, Ray, ha? Ayun na. Nice! 1-0. Palubugin mo siya, pre. Ano naman, huwag mo. Manto ilan yan, boss? Hindi ko alam, boss. 15 yata. Labo yan. Ano mo na lang kayo? Labo pa rin. Saan bino kayo? Ano miss? Anong race niya tayo dun?
Konti, boss. Wala pa rin foul yun, Rick. Natutumba na. All 11, all 11. Yun o. Nice, Rep! All 12. Ay, all 11. All 11. Nice, sa roll! 12-11, 12-11. Okay, tipesa mo lang. Nice! 13-12, 13-12. Tigas din. Talagang tinigasan. Bigay na sa roll, tira. Nice try. Thank you. Last na, last na. Oh. Karol, musayangin ah. Ano pala yun? Dalawa rin yan? 15-13 last warning mga idol. Rebo. Oy! Oy! Huwag mo lang yung mga camera. Ay, sa roll! Nice! Peray, surbol! Peray, surbol ha, taas mo lang. Time out, time out. Sablay mo muna yun, Ray. Ay, panalo. Nice! Peray, peray! Grabe! Puta, tibay oh! Tibay! Ayun, titibay.